তই শক্তি নৰকৰ, আমি শক্তি মৰতৰ। অন্তৰৰ এই অগ্নিশিখা আজি হ'ব বহ্নিমান বহ্নিমান। यहाँ सिर्फ और सिर्फ मेरा राज चलेगा। मूर घरटू एरी दे। तुझे यहाँ कुछ भी नहीं मिलेगा। हट। मोर भाई मरिसे जुने নহক তাক পাতালত থাকিলে তাক মই বিচাৰি উলিয়াম। आग लगा दूंगा पूरे गुवाहाटी में। ৰাইজক ৰক্ষা কৰিবলৈ এই খাকি পোছাকযোৰ পিন্ধিছো। And that is our duty. He is from Gulag, Naam Vikram. Most wanted person, high profile case. I know, he is in Guwahati. I will not leave you alive this time. বাহাদুরে কি করে কোচ যায় কি খায় কোনো না জানে। साहब का मतलब से बंदूक नमाओ ना। तुमको मार देगा, तुमको मार देगा। रेस्ट में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं। नाम है मेरा साइंस।